नमस्कार दर्शक बंधु किछि दिन आगरू आमे मिशन बात्सल्यर भाग 1 आमे करिथिले एवं एथिरे मिशन बात्सल्यर योजना रे सामग्री भाव रे कोन रहिछि से विषय रे आमे आलोचना करिथिले किंतु परवर्ती समय रे आउ किछि नुआ दिग्दर्शन दिशा निर्देश सब आसिला ता ऊपर आमे आलोचना सब रखिले एवं मिशन बात्सल्यर आलोचना रहि गला एबे आसंतु पुनी थरे मिशन बात्सल्यर से गुरुत्वपूर्ण जो तथ्य सब रही एवं पिला मानकर स्वार्थर सुरक्षा पई जो से प्रावधान सब रही ताकू पुणी थरे आमे आलोचना करिबा। भाग 2 रे आज आमे आलोचना करिबा पिला मानक पई थिबा स्पॉन्सरशिप सहायता को नै। तेबे स्पॉन्सरशिप सहायता कोन केते टंकार स्पॉन्सरशिप सहायता दिया जाए एथिरे को माने योग्य एवं केउ प्रक्रिया अवलंबन करा जाए स्पॉन्सरशिप सहायता पई ताकू आजिर वीडियो रे आमे सविशेष आलोचना करिबा। आपण शेष पर्यंत वीडियोटी को निश्चित भाव में देखंतु जहा फल रे आपणकर आख पाखरे थिबा विपद संकुल पिलाटी को आपण एही बळी एक सहायता सहित जोड़ी देई परिबे। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बा किशोर न्याय आईन रे तार धारा 2 एवं उपधारा 58 अनुसार एकथा कुहा जायछि जे कौनसी विपद संकुल पिला जेपरि भाबरे तार शिक्षा स्वास्थ्य बा विकास बाधा प्राप्त हेब नाही सेति पई परिवार को आर्थिक सहायता देबार कथा एथिरे कुहा जायछि। मूल उद्देश्य हला कौनसी भी पिला जेपरि तार असुविधा कारण रु तार परिवार रु तार गोष्ठी रु समाज रु संस्कृति रु दूरई रहिब नाही एवं सेही संस्कृति भितरे परिवार भितरे थाई तार विकास हेले एक सामग्रिक विकास संभव हो पारिबो ताकू एथिरे दृष्टि रे रखा जायछि। एणु स्पॉन्सरशिप सहायता आमे कहूछु एई स्पॉन्सरशिप सहायता रे साधारणतः विपद संकुल अवस्था रे थिबा पिला मानकर शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास पई ए सहायता दिया जाय थाए। एथिरे मासकू 4000 टंका प्रत्येक पिला पिछा 18 वर्ष हेबा पर्यंत सहायता देवार व्यवस्था रही एवं हमर केंद्र सरकार जो गाइडलाइन टी तयारी करचंती सेतरे कहउचंती जे राज्य माने पंचायत माध्यम रे एवं सहरांचल जो स्वायत्त अनुष्ठान अछि तारी माध्यम रे एही भली विपद संकुल पिला माननकू जेते शीघ्र एवं जेते विशद भाव रे चिन्हट करि परिबे ताकू चिन्हट करंतु बोली उत्साहित करिछन। एही अनुदान बा एही सहायता देबा पई हमर जिल्ला रे जे एक्ट अनुसार गोटे कमिटी मध्य गठन करा जायछि जहाको स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर अप्रूवल कमिटी बोली कहा जाए। एथिरे उभय स्पॉन्सरशिप सहायता एवं फोस्टर केयर पई पिला मानकर जो प्लेसमेंट हुए तार अप्रूवल एथिरे घटे। एही स्पॉन्सरशिप सहायता साधारणतः 2 प्रकार भाबरे दिया जाय थाए। गोटे होची सरकारी सहायता आ गोटे होची बेसरकारी सहायता। सरकारी सहायता पुणी 2 प्रकार रो हुए गोटे होची प्रिवेंटिव एवं गोटे होची रिहाबिलिटेटिव। प्रिवेंटिव अर्थ जेउ पिला माने वर्तमान एपड़ी एक स्थिति रे अछंती जोथिरे से माने विपद आड़कू जिबे सेमानकर स्वार्थर सुरक्षा हेई परिबो नाही सेमानकर शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास बाधा प्राप्त हबो एबे जदी सेही परिवार को बा सेमाननको सहायता दिया जाए ताहेले से विपद आड़कू से माने आउ जिबे नाही ताहेले पूर्वरु चिन्हट करी सेमाननको सहायता देबा होची प्रिवेंटिव सपोर्ट प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप सपोर्ट बोली आमे कहि परिबा। ठीक सेही बळी रिहाबिलिटेटिव सपोर्ट रे आमे देखुछु अनेक पिला हमर जो शिशु जत्न गृह रे रहउचंती जदि कोनोसी पारिवारिक सहायता सेमाननको मिले सेमाने तांकर जदि संपर्कीयଙ୍କ घरे रहिबा सुविधा अछि बा केही आउ कोनोसी परिवार तांको नेके रखि परिवार सुविधा अछि से बड़ी क्षेत्र रे जदि सपोर्ट दिया जाए स्पॉन्सरशिप सपोर्ट ताहेले पिलाटी कोनोसी अनुष्ठान रे रहिबा अपेक्षा परिवार रे रहिबार सुजोग टिए तयारी हुए। एही सपोर्ट को रिहाबिलिटेटिव सपोर्ट बोली कहा जाए। सेही बड़ी जेते बेले बेसरकारी स्पॉन्सरशिप सपोर्ट कथा आमे कहूछु एहा साधारणतः कोनोसी बैंक कोनोसी कॉर्पोरेट अनुष्ठान बेसरकारी अनुष्ठान सेमानंकर सहायता रु एई बड़ी सपोर्ट आसे
ଏବଂ ସେଇମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେସରକାରୀ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରେ, ଏହି ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ହେଇପାରେ। ଗ୍ରୁପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟି ପରିବାର ବା 8ଟି ଶିଶୁରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଗ୍ରୁପ ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇଭଳି କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ ସପୋର୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, ଯୋଉଠି 8ଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଫିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଭଳି ସହାୟତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ବାଳାଶ୍ରମ ରହିଛି, ଯେମିତି ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶିଶୁ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ସେଠି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଣା ଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ସଫାସୁତୁରା ରଖାଯାଇପାରିବ, କିଛି ବି କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ଖେଳ ଉପକରଣ କିଣା ଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇ ପଇସାରେ ସେଇ ସିସିଆଇର ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତିକି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଦଉଛୁ ତାହା ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର CSR ସପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଏହି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିପଦ ସଂକୁଳତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ, ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଠୁ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପରିମାଣ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ଉଭୟ କାଇଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ କେସ୍ ଆକାରରେ ବି ହେଇପାରେ। କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆମର ଚାରିକଡ଼େ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ସଂକୁଳତା ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିପାରେ? କାରଣ 4,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ସହାୟତା ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପିଲାଟିର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିରେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସହାୟତା ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ କିଏ ପାଇବ ଏଭଳି ସହାୟତା? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିକଡ଼ରେ ଏମିତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଏବେ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କୌଣସି ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ବା ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପିଲାକୁ ଯିଏ ଏମିତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ, ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କି ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପିଲା ଅଛି କି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପିତାମାତା ଆଉ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଖଟରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଠିପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ବାସହରା ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ପିଲା ଆମେ ଦେଖୁ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ପିଲା ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଲାଣର ଶିକାର ହେଇଥିବା ପିଲା ଦେଖୁ।
HIV एड्स द्वारा प्रभावित होइतिबा पिला आमे देखु ए समस्ते होउचंदी योग्य जो माने स्पॉन्सरशिप सपोर्ट पाई परिबे जो माने भिन्नक्षम अछंती भिक्षावृत्ति करूचंती बा रास्ता कड़र शिशु अछंती से समस्ते मध्य ए प्रकार सहायतार सुविधा नहीं पारिबे जो पिला माने शोषण उत्पीड़नर शिकार होइचंती सेही पिला माने मध्य यार सुजोग नहीं पारिबे पीएम केयर्स रे जो पिला माने सपोर्ट पाउचंती सेही पिला माने मध्य स्पॉन्सरशिप सपोर्ट रो अंश हेई पारिबे तेबे एथिरे आय को गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका आकारे धरा जाई थाए जदि आपण माने ग्रामीण अंचल रे रहुचंती ताहेले आपणकर वार्षिक आय जदि 72,000 रु कम अछि एवं सहरांचल रे जदि आपण माने रहुचंती ताहेले आपणकर वार्षिक आय 96,000 टंका रु जदि कम अछि ताहेले आपण माने ही एई योजनार लाभ उठै परिबे पिलार प्रकार कथा हमें आलोचना कले ता सहित आपण जोड़ी की देखिबे तांकर वार्षिक आय को यदि वार्षिक आय अनुसार मध्य आपण योग्यता अर्जन करूचंती ताले तुरंत आपण आपणक जिल्ला रे थिबा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सहित बा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी सहित जोगाजोग करंतु एही पिला मानकर जो पुनर्वास करिवार जो व्यवस्था रहिछि ता संभव हे परिबो सेमानंकु प्रति मासरे 4,000 टंकार स्पॉन्सरशिप सपोर्ट मिली पारिबो आशा करूछु यह आपणंकु अनेक सहायता देइथिबो एवं आपणक आखपाखर विपद संकुल पिलामानंक पई एक आशा संचार करिथिबो आपण माने सहायतार हाथ बढ़ांतु प्रशासन सहित सहयोग करंतु एवं एभली पिलामानंकर शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास को सुनिश्चित करिवारे भूमिका नियंतु आज आलोचना को एठी रखिबा नमस्कार।